जय जगन्नाथ आपको प्रज्योतिषवाल को स्वागत। माणवर्षा गुरुवार हो कि वर्षक 12 मासरे जेतिकी गुरुवार हो से गुरुवार मानकरे आमर किछि काम थाए जो काम आमको बारण करा जाय थाए कारण से सब काम कले माँ लक्ष्मी रुष्ट होई थांती। माँ लक्ष्मी आम घर छाड़ी चली जाती। थरे माँ लक्ष्मी जदि घर छाड़ी चली जाती तो घरे केते अभाव अनटन दुख कष्ट केते असुविधा लगी रही थाए आपण माने समस्ते जानिथिबे। कारण माँकर कृपारे ही घरे धन जन गोपी गोपलक्ष्मी ऐश्वर्य संपदरे सबुथिरे परिपूर्ण होता है। और जदि माँ जदि रागी करी रुष्ट होकिना असंतुष्ट हो चली जाती घरे केते दुख कष्ट आसी थांती आपण माने सब बुझी पारथिबे। से सब कौन काम आपन को बारण करा जायछि चलंतु जानिबे ए वीडियो रे। देखंतु प्रथमे होछि गोटे पत्नी गोटे नारी नारी तार स्वामीर सी हाथ धरी आसी थाए किंतु जदि यही गुरुवार दिन गोटे नारी निज पति उपरे निज स्वामी उपरे किछि कौनसी कारण हो कि सेमिति भी जदि गुरुवार दिन रागी रुषे निज नारी निज स्वामी सहित झगड़ा करे ता कथा शुणे ना जदि ता स्वामी कौन सी कथा कहउचंती ता कथा मध्य शुणती नहीं नारी माने कि सबुबले रागिब रुषिब झगड़ा करिवो मारपीट करिवे ताहले माँ लक्ष्मी रुष्ट होई थांती। जदि गोटे नारी पर पुरुष को भल पाए विवाह परे पर पुरुष को भल पाए कि पर पुरुष सहित किछि खराब कार्य करे तो तो सेटा तांको कलंक कह जाय थाए। ठीक अछि तो से जिनस सब कले माता से नारीर मुह देखती नहीं सेमाने कौन करती माँ पूरा रागी जाती। जदि स्वामी को सम्मान दिए नहीं गोटे नारी तो ता कथा शुणे नहीं पर पुरुष पाखे तार मन रही थाए एमती कले से नारी को माँ लक्ष्मी बहुत असंतुष्ट होता बहुत रागी थांती पूरा कांगाली ताकू कर दिए थांती कांगालिनी परी तांको बार द्वार बुलिया को पड़ी थाए। एगुरा सब मु कहूने जदि आपण लक्ष्मी पुराण पढ़ी पार्थिबे तो लक्ष्मी पुराण लिखाई जो नारी निज पति उपरे रागे शुणे ना कि पर पुरुषटारे तार रत रहे तो सी कांगालिनी परी बार द्वार बुले। स्वामी दुखरे जदि गोटे नारी निज स्त्री कौन कर स्वामी दुखरे दुख हुए ना स्वामीर सेवा करे ना स्वामी रोगरे पड़े ताकू सेवा करे ना स्वामी दुखरे से दुख हुए ना स्वामी की निज देवता बोली भावे ना कि सान बड़ सान हो कि बड़ हो तो गुरुजन मान को सम्मान दिए ना निज स्वामीर कथा माने ना तो ये सब देखिले माँ कौन करती रागी जाती माँ कौन करती माँ लक्ष्मी छाड़ी चली जाती। आउ आपण जदि आपण स्वामी दुखरे दुख होउचंती दुखी होउचंती स्वामींकर सेवा करचंती तांको दुख सुखर साथी हेउचंती तांको देवता परी मानुचंती सान बड़ समस्त को सम्मान दउचंती निज स्वामीर आज्ञा को आपण पालन करचंती तो से सब काम कले माँ लक्ष्मी आपण को केबे भी छाड़ी जिबे नहीं। माँ आपण को दुखरे दुखी हेबे आपण को दुखरे साथी देखिए आपण को दुख को माँ केबे देखी माने सी निजे देखी पारे आपण दुख जहाँ थी से चेष्टा करेंगे आपण दुख को सबू समाधान करने माँ लक्ष्मी आपण को एमती आशीर्वाद देवे आपण पति पुत्र कन्या रे आपण घर परिपूर्ण हम आपण ऐश्वर्य ऐश्वर्य संपद घर परिपूर्ण हम वैकुंठपुर रे आपण को स्थान मिल आपण जदि निजको यहीपरि भाव ढलुचंती। ता सहित लक्ष्मी पुराण में वर्णित अच्छी आपण जदि गुरुवार रे खई भाजुचंती आमिष खाउचंती केश जदि आपणकर केश बारंबार कुंडौचंती ताकू खोला रखुचंती कि तेल मध्य लगौचंती ताहले मध्य माँ लक्ष्मी रुष्ट होती। जदि आपण तुला भिड़ौचंती लाउ सहित आमिष खाउचंती ता व्यतीत आपण जो खट अच्छी बेड अच्छी खटर छाई रे आपण जदि शोउचंती तले शोउचंती राति रे मध्य क्षीर भात मिसई करी खाउचंती ताहले मध्य माँ लक्ष्मी रुष्ट होइथांती। माँ लक्ष्मी घर छाड़ी चली जाती अलक्ष्मी घरे वास करथांती। जदि गुरुवार दिन कौनसी पुरुष जदि खौर हुए माने तार दाढ़ी हो निश हो कि चुट्टी हो जदि काटे ता व्यतीत स्त्री लोक मैंने केश जदि काटुचंती कि केते जन केश काटू ना आईब्रो सेप कर आईब्रो रे आमर केश रोची ना
ତ ଆପଣ ଯଦି ଆଇବ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଚୁଟି ନଖ ଏସବୁ ଯଦି କାଟୁଛନ୍ତି କି ଭୋଜନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭୋଜନ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଭୂମିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ଅତିରିକ୍ତ ଭୋଜନ ନେଇ ଅନ୍ନ ଆପଣ ଆଣୁଥିବେ ଭାତ ଆଣୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନ ଖାଇପାରି ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କେବେ ଅନାଦର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅନାଦର। ତେଣୁ ଅନ୍ନକୁ ସେଦିନ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆର ମୁହଁ ଯଦି ଅପରିଷ୍କାର ରହୁଛି, ଆପଣ ଡେରିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଚୁଲିରୁ ପାଉଁଶ ଯଦି ଆପଣ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଆଉ ଚୁଲି ନାହିଁ, ଯାହାର ତ ଚୁଲି ଅଛି ସେମାନେ ପାଉଁଶ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଚୁଲି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତ ସେଇ ସବୁକୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଧନ ଜନ ସବୁ ହରଣ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁହଁ ନ ଧୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସକାଳୁ ଉଠି ଯେଉଁ ମୁହଁ ନ ଧୋଇବା ମୁହଁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ଦେଖେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ହୁଏ। ରାତିର ଯେଉଁ ବାସି ସେଜରେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ନ ଝାଡ଼ି କରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ବିନା ଆସନରେ ଯଦି ଆପଣ ଭୂମି ଉପରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଯଦି ଖାଇବା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ମୁହଁ କରି ଆପଣ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଘରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ କେଶ କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇଲେ, ଅନ୍ଧାରରେ ଖାଇଲେ, ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଲଗେଇଲେ, ନଖ ମୁନରେ ଯଦି ଭୂମିରେ ଆପଣ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲୁଗା କାନିରେ ବିଞ୍ଚି ହେଲେ, ଏସବୁ କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ସେଇ ମନୁଷ୍ୟର ସେଇ ନାରୀର ମୁଖ ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ମାରେ ତା ବ୍ୟତୀତ ହାଣ୍ଡିରୁ କଳା ଛଡ଼ାଏନା, ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ତ ଆମର ଚୁଲିର ରୋଷେଇ ହଉନି, ହାଣ୍ଡି ତ ବେଶୀ କଳା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହାଣ୍ଡି କି ବାସନକୁସନ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ନ ମାଜି ସେଥିରେ ଅଇଁଠା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହାନି ହେବ, ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହେବ, ବହୁତ କ୍ଷତି ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲେ, ପିତା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇଲେ, ବିଛଣାକୁ ବଙ୍କା କରି ବିଛେଇଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥା ନ ମାନୁଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଳି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ପାଣି କଖାରୁ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦଉନାହାନ୍ତି, କଥା କହିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ହସି ହସି, ଯେଉଁମାନେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଏଇ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ କ'ଣ ହସୁଛୁ, ତ ସେଇ ହସି ହସି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ନାଶ ହେବ, ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ